Saludos a todos amigos, welcome, willkommen. Okay, let's start. Vamos, take two. Okay, bienvenidos amigos, este es Jeremy Bosch. Don't think it's too late. Yeah, we'll have a break. Okay. You shut up, bro. I'm sorry. Saludos a todos, bienvenidos a este cuarto episodio de LTL Podcast. Estoy aquí, Jeremy Bosch, Marcos López, Javier Raez, Marcos Torres, alias Kilo. Esto es un podcast en Spanglish acerca de la música tropical y mucho más desde la perspectiva de productores, músicos, ingenieros y compositores. Así que empecemos, muchachos. El tema de hoy va a ser, vamos a escoger cada uno un artista en español y un artista en inglés que hemos estado escuchando últimamente. Ojalá al final de esta conversación ustedes estén saturados de nueva música. Yo sé que sí, ya estábamos hablando antes de este podcast de varios artistas que yo todavía no me he metido de lleno, así que yo mismo me voy a nutrir de esto y espero que los disfruten y vamos a estar también compartiendo links en este video abajo de muchos de estos artistas y diferentes videos de ellos, y si tienen también ustedes recomendaciones. Esta es la categoría, uno en español, un artista en español y un artista que no sea en español que ustedes han estado escuchando. Muchachos, ¿qué es la que hay? Primero que nada, how's your week? How's everybody doing? How's everybody feeling? Happy birthday, bro. Oh, yeah. Happy belated. Vamos a ver aquí un caption que dice que esto fue grabado en marzo. Sí, mi cumpleaños fue en marzo 18. ¿Cuánto cumpliste? 31. 31 en las costillas. Wow. A pesar de que a las damas no se le pregunta eso. Oh, wow. Equality. Equality, right? I'm glad Don't ask me anymore either. Tú sabes, la belleza se va, uno se pone viejo. Pero nada, 31 en verdad es una edad bastante insignificante. Nobody cares. Somebody's joining the 30 club. Yes. In a couple of days. Wow. He's right next to Is me. it you? Yeah. Tú vienes para ¿Cuándo es tu cumpleaños? El sábado. Tú vienes para los 27 de marzo. 30, brother. Yeah. Welcome. Every time I think of you, I still think Willkommen. like 26. Yeah. 25. I wish. Dude, welcome, bro. So, yeah. It's terrifying. You look in shock. No, right now. I'm actually more calm now. Has You're he not been that yet? emoji that's smiling. You're the emoji that is like, El viejito que está mirando la cámara con él. like, yeah, I'm turning 30. I'm not celebrating. It gets better and it gets worse. Exactly. Yeah, I know. No, I've learned to accept it. Before I didn't. I was telling myself that last year didn't count, so I was technically still turning 29. Wow, imagine how many people are telling ¿Qué es lo themselves ¿Qué es lo mejor que aprendiste en tus 20? That's a ¿Qué good es lo question. más increíble que aprendiste en tus 20? ¿Qué es lo más increíble que aprendiste en tus 20? Por si acaso no me escuchas. Sí. Lo más increíble que aprendí en mis 20. Oh, I know. What? Self-love. Seriously. Like, pero lo aprendí muy tarde. I thought you were going to say, like, no casarme por papeles. Pero if you made it through your 20s and you didn't make it for papers. Too late, right? Bro, you already... True. Dude. No, seriously, self-love. It's rough. O sea, ¿tú Like, te casarías contigo mismo con papeles? Sí. That's what self-love is? Yeah. That's amazing, bro. Yeah. No, it's No, for real, important. that's Self-love really is important. knowing- Self-love. No, self-love. Knowing how to say no, right? Learning how to say no, like, but very late though. I wish We're still I learning had that, another yeah. chance, to be honest, at like trying the 20s again, and really enjoying that my 20s and accepting that I was in my 20s. Problem is that I would say I was pushed too fast to the streets, to this world. No, not to the streets like that. Like I was not gangbanging so out here, you bro. out here. Fucking dope, You know, I wish, you know, that I really enjoyed myself, and I learned that, you know, everything has a process. Everything has its time. Everything is not what we see, Right. especially now, like, you know, on social media and all that stuff. And I think all that stuff makes you rush to a lot of things. So, Yeah. Well, today, I mean, hoy vamos a estar hablando de artistas que, en nuestra opinión, have not rushed, have had a great artistic development, and we have been able to witness their development. Artistas que hemos podido presenciar su desarrollo. Entonces, hoy mismo vamos a estar hablando de esos artistas, y son artistas que han influenciado nuestros 20, nuestra década, algunos de ellos, y algunos están influenciando el principio de nuestros 30. Entonces, bueno, vamos a empezar por ti, Javi, olvídate, sigue hablando. ¿Quién es el artista? Vamos a empezar por el artista en español, el de habla hispana que has estado escuchando últimamente bastante. bastante. En el aspecto como que
escuchando, enjoying y a la misma vez como que analizando. Analizando su carrera de por qué él está donde está ahorita, por ejemplo. Hey, ¿te gusta el contenido que estás viendo? ¿Te gustaría mantenerte al día con todo lo que está pasando? Pues te invito a que te suscribas a mi canal. Simplemente oprime la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos nuevo contenido. Ahora, de vuelta a la conversación. J Balvin. Yep. En el sentido de que, ¿de dónde viene? ¿Cómo sale arriba? ¿Cuáles son los temas que lo lanza arriba? Y cómo él pudo mantenerse arriba. Y cómo se puede mantener arriba ahorita lanzando nuevos temas. ¿Por qué tú piensas que ha sido tan exitoso él? La consistencia. Tan relevante. La consistencia. Él no ha como que sobresaturado, how do you say it? Like oversaturated himself en mercados que él sabía que no iba a funcionar. ¿Cómo cuál? ¿Cómo? Como en el ¿cómo se llama? En la música americana, por ejemplo. Él no se esforzó en cantar en inglés. Facts. En una entrevista que él hace con 60 Minutes lo dice. Que pero las Jordans. Eso, ¿qué latino tiene una Jordan? Primer latino con Jordan. Una Jordan collaboration. Entonces es como que aparte de eso, pero hablando... Mezclar fuera la música. Yeah. Claro, y después él también queriendo básicamente él tenía ya la estructura de qué es lo que él quería hacer y cómo quería hacer. So el tipo viene también estudiando Pharrell Williams. Pharrell era un tipo que también productor, músico, entrepreneur, everything. Fashion, right? So J Balvin quería estar ahí, quería estar en los fashion shows, ¿me entiendes? Entonces él viene a New York, comienza a involucrarse aquí, networking, y comienza a ser invitado a los fashion shows. Se comienza a reunir con gente de, big names, brand names. The whole image. Entonces él ya tenía esa imagen. Entonces él tiene esa imagen, pero no perdió él. Él nunca cambió, por ejemplo, su acento. Tiene el acento colombiano full, ¿me entiendes? Y se reunió con las personas correctas. Él, aparte de estar ya en un nivel grande, todavía colabora con un millón de personas. No como que no se siente como que, hey, I have to be picky now. No. Sí. He's trying to continue, and he feels like he's still starting in a way. Sí. Because para él ser un colombiano haciendo reggaetón, él todavía se siente como que, hey, todavía tengo I have to take a step back. No soy puertorriqueño, esta música básicamente viene desde allá. Y él como que dijo, no. Pero ahora hay gente que they look up to him. He's like the biggest star right now in that aspect. He's done a good job of staying in his lane and doing like pop reggaeton, his sound, his way. And you listening to J Balvin and you know what you're going to get. Which is, I think, really important with an artist. You want to turn on an artist and know what you're getting. Por ejemplo, el último single que lanza ahorita, uno de los últimos, que es Veneno, que está escuchándolo, de nuevo reunió su fundación básicamente, que es Sky, Mosty, Bunene, pero también le está dando una oportunidad a un nuevo, por ejemplo, nuevo compositor, que es like, yo, this young kid, he's good, talented, let's get him on, let's give him a chance. You know what I'm saying? But at the same time, he's going back to where he started, right? Because that's what he wants to do. I mean, he knows what his sound is. When you can trust somebody new, it's because I'm trying to go in this direction. And then the albums, the way that he names them, it's like, primer álbum, Energía. Segundo álbum, Vibras. Tercer álbum, Colores. He's a really positive dude. It's super positive. Even though he suffers from depression. Sí, él ha hablado de eso. Pero that's super important. Like he can really talk about it, but then he says, yo, I want to give my music this colors, this flavor. A lot of people that succeed talk about having to keep a positive sound, no matter what you talk. Pharrell is a great example. Exactly. Talk about whatever, the strip club, whatever, but it sounds so happy. It's ever since the beginning, not something that he started later in his career. All of his music, no matter how hood it was or urban, with the stupid label that they want to call it, it still sounds happy, and Balvin does that. Right. Yeah, and and you can tell, like for me, for example, I'm a huge Pharrell fan. Right, and that's actually one of the like things that I always say to people. Like the reason why I got really into music, and I get into what's like music technology besides salsa, for example, is because of the Neptunes, is because of Pharrell Williams, is because of that. That's the reason why I like this, and I like to be techie, and I like to be nerdy, I like to be fashion involved. It's because of that one person. Sí, J Balvin para mí es el ejemplo perfecto de lo que es una persona que tiene una marca muy clara. Desde el principio él estableció una marca, mucho más que un rapero. Hay grandes raperos que nunca establecieron una buena marca, y eso también tiene que ver con un buen equipo,
un buen equipo de marketing, un equipo que ya tenga la visión de, ok, así es que te quieren pintar al mundo. Otra cosa es que en un podcast yo estaba hablando una vez con mi amigo Felipe de la actriz, que se me acaba de olvidar el nombre, esta actriz mexicana, que de hecho ni actriz, es una maestra, y ella ella es indígena mexicana. La actriz que la nominaron al Oscar por la película Roma de Alfonso Cuarón. Yalitza Aparicio, creo que es el nombre. Yalitza. Y ella, algo así. Entonces, ¿qué pasa? Que ella estuvo en el cover de Vogue. Y entonces, ¿qué pasa? En Hollywood y todo eso. Y ella fue al show de Jimmy Kimmel. Y en el show de Jimmy Kimmel, ella no sabe hablar nada de inglés, pero está el compañero de Jimmy Kimmel, que él es mexicano, Guillermo. Y tenían a Guillermo sentado al lado de Yalitza. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Yalitza es que se llamaba? Yalitza Aparicio. Yalitza Aparicio, sí. Entonces, Yalitza estaba hablando en español y Guillermo la traducía y qué sé qué rayo. Y salieron todos estos tweets, miles y miles de tweets de personas alrededor de Latinoamérica, como que mofándose de Yalitza. Ay, pobrecita, esa india no sabe hablar inglés. Ay, qué ignorante, qué sé qué rayo. Y el mismo Jimmy Kimmel decía como que, hacía bromas de poca clase. Por ejemplo, ¿sabes lo que es de esto? Y ella decía, no conozco. Una maestra de no sé dónde en México. O sea, le hacía preguntas más de cultura. Entonces, ¿sabes lo que es Netflix? Y la gente se reía. Y ella como que, mira. Entonces, cuando dijeron, qué pobrecita, Yalitza, eso. Felipe hizo un gran punto de que, pobrecita Yalitza, pobrecito Jimmy Kimmel, que no sabe hablar español. Ella es la guest. She's your guest. Pobrecito tú que no sabes el lenguaje. Y yo pienso que virar la tortilla de esa manera, no pun intended, verlo de esa manera es como que, ok, yeah. ¿Por qué tiene que ser pobrecito el latinoamericano que no se puede comunicar con el gran supremo, el latinoamericano, con el gran supremo host de la televisión americana, cuando en realidad él es el que está limitado por el lenguaje de no poder hablar con su propio guest, la cual, by the way, está nominada para un Oscar? Just the idea that language has anything to do with intelligence or class, yeah. Or really is like limiting the idea of knowledge to your perspective, your experience. Y la cosa es que J Balvin ha creado un nuevo movimiento en el cual, o sea, yo pienso que en la era de Don Omar, la era de Daddy Yankee, Tego Calderón, esos eran grandes raperos que estaban haciendo el crossover para colaborar con Fat Joe, con raperos de estos. Y también hicieron su esfuerzo para que muchas de sus canciones incluyeran un poco de inglés, como era un semi-crossover, todos ellos. Pero estos chamacos están llegando con un movimiento que ellos saben, como el demográfico latinoamericano está creciendo en Estados Unidos, y ellos dicen, no, yo no voy a nadar en tu océano. Este es el mío ahora. Vengan ustedes a o sea, pobrecitos ustedes que no saben hablar español porque es el 2021. Ya es hora, o sea, la mayoría de las empresas en este mundo, cuando tú llamas a Amazon, todo, hablamos español también. Hablamos español. We also speak Spanish. Why? The tastemaker of our era, I believe, Frank Ocean, put out a single a while ago in Spanish. He learned Spanish. I mean, it's not like something he grew up speaking. He learned Spanish because, I mean, thought it was the culture thing to do, and then put out a song that way. And it was killing. Facts. Yeah. Eso es correcto, brother. Yo pienso eso, que ellos no, y se niegan. Yo estaba viendo una entrevista de Bad Bunny que obviamente yo no, o sea, no tengo mucho en común con Bad Bunny. En realidad ya yo he dejado de seguir mucho su música, lo que él hace. Filosóficamente no estoy de acuerdo con él, pero me gustó un gesto en los Grammys americanos donde lo entrevistaron el que estaba haciendo la entrevista se notaba que era latino, pero de Estados Unidos. Y le hizo toda la entrevista en inglés. So, what do you think about it? Y Bad Bunny contestaba en español. Pues yo creo que Y yo sabía que él estaba negándose a propósito de contestarla, aunque era un público, yo creo que era TNT o ABC o whatever it was. And he's talking to a public, an American public. No era Telemundo, no era Univision, no era, ¿entiendes? Y él todas las respuestas en español, a pesar de que él puede hablar el lenguaje. Entonces, pienso que es una filosofía bastante interesante, sabiendo cómo está el mercado y sabiendo que ya nosotros no tenemos que respetuosamente sentarnos, take a second seat to anybody, culturally, incluyendo los europeos y los asiáticos. O sea, que somos competitivos en ese mercado y en muchos otros. Man, si tú ves que, por ejemplo, las bandas cubanas viajan más a Europa que otras bandas. Y la gente, man, tú ves los videos, la gente en realidad disfrutando. I mean, tú has ido a Rusia con Spanish Harlem Orchestra. You know what I'm saying? Like, come on.
Un sitio donde en realidad hasta las letras son... Yo, por ejemplo, le tengo un miedo a los rusos porque no entiendo su letra. No, en serio. Sí. Yeah. So, en ese aspecto de que, por ejemplo, man, si tú me dices vamos a ir a Rusia a tocar salsa, yo voy a esperar como que, wow, I don't know what to expect, right? Sí. And I'm going to be terrified because I don't know, how do I read exit? Sí. You know what I'm saying? Tú sabes que Oscar Hernández escribió un blog bien interesante, es como un ensayo, como un essay, que se llama A Tale of Two Cities. Obviously, that title comes from the famous book. Pero él hizo A Tale of Two Cities, una opinión que él tuvo acerca de... Que esto puede ser otro podcast acerca de la relevancia musical que Nueva York puede o puede no tener en el 2021. Pero esto puede ser otro tema. Escríbelo ahí, papá. Entonces, pero él estaba hablando del factor de que tocaron en un venue que no voy a mencionar por respeto a los dueños y no tengo nada en contra de ellos personalmente. Un venue muy famoso en la ciudad de Nueva York donde tocó la Spanish Harlem Orchestra. El recibimiento fue horrible, el trato fue horrible, el público no los trató bien, hubo gente que quería que tocaran bachata, gente, o sea, en Nueva York, en casa, cuando es la Spanish Harlem Orchestra, gente que decía, sí, pero queremos bachata. Y el sitio, y la Spanish Harlem Orchestra tenía que tocar dos sets. Cortarlo en medio, había un DJ, la gente lo que quería era bachata del DJ. ¿Y qué pasa? Que esa noche, para una banda tan prestigiosa, 3 Grammys, 5 nominaciones, de tener un trato así en su propia casa y luego el día después de eso, esa misma noche creo que viajan a San Petersburgo, algún sitio en Rusia, y son recibidos con alfombra roja, había gente llorando, gente con autógrafos, gente, ¿sabes? Completamente lleno los venues, el festival y eso. Y él lo impactó tanto ese fin de semana de ver como en su propia casa, o sea, en New York City, where Spanish Harlem is, to be treated in that way, to not be regarded by the public, and for the place to be half empty either way. Podemos hacer un episodio sobre todos los malos tratos que hemos recibido en Nueva York. Oh, bro, eso that would be a bummer. Oh wait, can I defend? He's gonna defend the city. The other people? No, not ahead. even the city. No, not that. I think there's something to be said for knowing the difference between going somewhere and you're the artist and playing somewhere. I think reflecting the people that you're from. Spanish Harlem reflects an era of New York, but it doesn't necessarily reflect at all the last 20 years of New York. So for it to show up anywhere in New York and think that like it's gonna make new fans, right. I think there has to be a little bit of a reach from artists nowadays, reaching their hands to the public a little bit. That compromise that we always talk about in the studio. That you know, it's not compromise is the wrong word, but it's the only word we have, right? A compromise a little bit, and Spanish Harlem shouldn't compromise anything. That's an institution that exists to do a thing, and it does it perfectly. Yeah. I just mean in general. In general, I think there has to be two things. A little bit of being able to brush that off because New York needs Spanish Harlem, right. and I as a fan get upset a little bit when a band like that's needed in its own city says, you know what, I'd rather perform elsewhere because we're being treated better elsewhere. Yeah, that's true, but at the same time, this city that birthed the careers of everyone involved in the band needs you now, and it's important to know that when you're at that stage, when you're at Spanish Harlem, to know that, okay, yeah, we need New York, but New York also needs us to sit through some of those things sometimes. Why do you think it needs us? I think there's a back and forth between a place. I think you and I owe something to Boston. The three of us do. I think we owe a lot to New York. I think we owe a ton to Puerto Rico and Cuba. I owe a lot to Mexico. You know what I mean? Like there's the macro of it and then the micro of it. That I think a band, especially a band that calls themselves the sello, you know what I mean? Yeah. The seal is New York. I think it. Yeah, they don't. New York doesn't owe it. I mean, they don't owe it to New York. But it'd be nice if people saw it that way. Okay. That's just one artist. We start with J Balvin. You haven't even gone to the non-speaking. 25 minutes with J Balvin. That's been pretty crazy. Who's next? Just give us your recommendation real quick of the non-speaking Spanish. ¿Quién es la persona no habla? Ya mencionaste a Balvin. ¿Quién es la persona que no habla español? El artista que has estado escuchando últimamente. Ariana Grande. Ariana Grande, cool.
Any album that you want to recommend? Yes. Sweetener. Sweetener. Yeah. Dope. Is that this last one? No. Or the second to last one. That was the one before. That was like The one The one before. Pharrell produced, right? Yeah. Yeah. Nice. Yeah. But I never gave it a chance. I So heard, good. And I heard regret most it. of Yeah. I regret it. I heard one song and I judged it, and it was in the time of my life where I was like, "Yo, I don't know what Pharrell's doing." But that's everything, right? Like Right. the time of your life to be ready And to I said, sit and I'm gonna skip this one. I'm gonna sit this one out. And now that I listen to it, I said, So why good. did I like push that back? it's all good. You were somewhere else. But yeah, that's dope. That album Yeah. was mixed by Leslie Brathwaite and produced by Pharrell. Well, it was two producers, but the majority of the songs were produced by Pharrell. oh. There's another producer that produced actually two really really good songs. Oh, Dope. that's fun. Mhm. That's What about you, López? Artista que has estado Okay. escuchando últimamente en español. Bueno, en español, Zetangana ha sido como que el que... Zetangana es un artista de España, ¿no? Él es de Madrid. El madrileño. Y está bien duro. Y Es un Y- rapero, ¿no? él es yo creo que es rapero, pero canta, es como que ya a este punto el Sí. singers... Es como un Drake. todo es todo en uno, es un artista. Es un artista porque en realidad el tipo comenzó igual. Era Los como que videos son bien, Yeah. bien duros también. vintage look. Él ya tiene su look. Él quiere ser como que un tipo que usa, how do you say, like wife beaters. Ya, es como que, no sé, Tiene una marca. Ya tiene un tiene una vibra. o sea, que- Yeah, pero The sí, brand. pero un tipo así bien vintage que quiere, tú sabes, fine gold chains. Right. Y quiere estar involucrado en este aspecto así como que metido con viejos. Por ejemplo, tiene a Eliades Ochoa grabó en el disco Yeah, exacto. nuevo, Eliades Ochoa, Marapolo, José Feliciano. Feliciano, está So, So, bien. él quiere estar involucrado con esta gente así. Nice. Jorge Drexler was on it. I saw. Yeah. That's That's dope. dope. I Yeah. didn't know that. Yeah, so the album is... Él está con Warner. Él está con Sony. Oh, sorry. Dope. Ujú. What about the Y de non-Spanish? inglés, Lucky Day acaba de sacar un disco, es como no sé si un EP o un disco que es todo con, tiene female singers y él, que hacen duetos. Nice. Y el tema con Jeva Smith está bueno. I don't know Yeva. So bad, bro. so good. So killer. So Esa good. mujer canta de Chacho, ese tanto, es mi- bro. Out of this world. Chequense a Yeva. Entonces también está el de Mahalia está bueno también, Ari Lennox y el último también, Falling in Love is really good. The whole thing is really good. Nice. Lucky Days. Yo no he escuchado a Lucky Day. Oh, what? Both of his albums are worth a Yeah. listen. Yeah. Yes. Lo voy a chequearlo. Talented. There's a song on there on the what is the album? Unpainted, the deluxe Mhm. edition. There's a song on there with Babyface. Oh yeah. Really. Also Mo is my joint. That's probably the my classic. Yeah, that's Yeah. probably the classic. Nice. He is a nice R&B, but funky. Mhm. Yeah. Nice. Yeah. He's good. Kilo? My Spanish-speaking artist, Buscabulla. I'm a huge fan of Buscabulla. From Puerto Rico, a duo that started in Brooklyn. I know their cousin, Brian Collazo Bisky, a great artist. Wait, from Brian is whose cousin? Wilfred. Raquel or the other? His His I husband- think his husband. name is Wilfred. Yeah. Wilfred. Yeah. He's the one that played bass. He produces and I think I don't know. I know very little about them, but I've been fans for a while, and everything about their aesthetic, who they are, is just spoke to me like the whole Puerto Rican hipster in Brooklyn that worked at a. Joel at- Mateo is on that album on drums. Oh wow. Yeah, and also the partnership between both of them, that marriage, it works so well musically. Like they represent each other well. He produces and plays instruments. He's a freaking genius. Yeah. I think he's incredible. Okay. Wilfred, the guy who produces all the stuff, just forget that it's Puerto Rican music. It's electronic music. another thing. It's innovative, interesting. It's not dance electronic music. It's not really funk. It's not anything, but it's uniquely them. Actually, I was gonna give him a listen because I saw they announced that they're gonna perform at a festival in San Francisco. Yeah. In October. Their sound is killing, and So also I love freaking the tone of her voice. She used to DJ after us when we played at Subrosa. For real? That was her? Oh, really? Wow. Interesting. And it was lit. Yeah. No, she's incredible. Both of them are incredible. I have like a whole crush on their existence, their lives, their union. I think they're incredible. Manda Fuego. That's my track.
No, for real, tienes que escuchar eso. I'm gonna check it out after. Los que crecieron en Puerto Rico se identifican tanto igual con acá, es como que es bien loco. La Fiebre, genius, Yes. bro. Production, oof. God damn. Nice. Wait for that. Yes, brother. Yes. Amazing, man. What about non-Spanish? English. I'm drawing a blank. I had it here. There's a lot, but Nick Hakim, you said. Oh, I was saying between Nick Hakim and I'm really in love with Jake Sherman's album. Nice. Jake Sherman Gets Sexy or something like Yeah, that. the homie. Yeah, it's one of those. Esa es la recomendación estelar de esta noche. Jake Sherman. Jake Sherman, that album is dope. Do you know Y him? Nick también. música. Wait, do you know him? Huh? You know him? Yeah. Okay. Nosotros fuimos a Berkeley. Sí, con nosotros. I've been Yo checking out conozco a a lot Jake of- desde que tenía como Chacho. 17 años. Well, I had started listening to him because of you. That ever since that night. Un super músico, brother. Ese Yeah. chamaco traía Canta a bien. Wallis y a los jazz clubs. He would bring an organ. Ujú. Which is crazy. Who brings an organ to the small jazz club en medio del público? Él trae un órgano Also, y en vez de we tocar got paid, piano, we he got toca. paid $50 there. Exactly. Don't forget that part. Ajá. Sí, loco, por una paga miserable el chamaco trae un órgano. Era como una. No, siempre tuvo Wallis una made visión. us, though. Yeah, Wa- yeah, we wouldn't be who we are. What was it, Paul? Thank you, Paul. Thank you, Paul. Thank you, Wallis. Shout out to the Poindexters. Shout out to the people at Boston, Mass Ave, Roxbury, Yeah. Oh, Jamaica Plains. because we mentioned Nick Except Hakim. on gang These are signs. like local artists we Kinda, know that I think are just as good or better than anyone out there. Jake Sherman, Nick Hakim, and Jamie Woods. Jamie Woods, Woods, but yeah. Michelle McMillan. Okay. Oh, Melissa. Melissa McMillan. Shout out Joanna just Teeters too. killing. Sean yeah. Love, Berkeley Love, Yeah. amazing vocalists. Cool, man. Somebody's on Instagram. ¿Algún álbum que quieres recomendar de Nick Hakim o de Jake? Jake's last one, I think Jake Gets Sexy, Jake Sherman Gets Sexy, something like that. And Nick Hakim's last album is, I forgot the name of it. yeah, All the Instruments or Song something like Caps, yeah. No, that's a song. All the instruments is a song. that. Either way, whatever, all of his stuff is killing. Yeah, Jake Sherman Gets Sexy. Yeah, that was it. Will this make that's a great title. Will This Make Me Good is the name of Nick Yeah. Hakim's album. Wow. And his last singer, he had a collaboration with a poet/musician from Brooklyn. It's also incredible. Just really artistic stuff from Nick, killing. That's dope, man. What about you? Yo estaba escuchando bueno, no he estado escuchando, yo estaba escuchando últimamente, pero he escuchado por mucho tiempo ya Gema y Pavel. Me encantan los proyectos que ellos han lanzado, especialmente un volumen 1 se llama Desnudos, Classic. que es sí, ellos dos, un dúo, ¿verdad? Las dos voces y guitarra. Gema y Pavel, una pareja, son cubanos, vivieron por un montón de tiempo en Puerto Rico. Yo creo que- Y bueno, recomendado increíblemente. Y no en español, últimamente he estado regresando al álbum Malibu de Anderson .Paak, porque supongo que después de que vi ese single con Bruno Mars de Leave the Door Open, me refrescó la mente y dije, voy a regresar a lo que escuchaba antes de Anderson. Entonces ahora en el carro todo el tiempo lo que estoy escuchando es ese álbum de principio a fin. Es uno de los únicos álbumes que yo pongo desde el primer track and I just don't stop Really until good, it's over. It's so good. Ujú. Hay pocos álbumes así que son cautivadores de esa manera, como los de Kendrick Lamar también, Yeah. que tú los Son puedes escuchar de all, arriba. Son álbums. It's just great albums. So, es un arte que también se ha perdido. Yeah. Otro podcast que podemos hablar. Escríbelo, pero eso te va a olvidar. Necesito un lápiz. De la importancia de los... Sí, dame uno. La importancia de los álbumes, porque obviamente vivimos una sociedad donde Yo creo que consumimos sí. singles. sí, está muy preocupado en singles. Y a mí, honestamente, no me gusta. Bueno, vamos a Bro, apuntarlo people used por to ahí. make albums that were meant to be consumed an hour length. Yeah. Bro, The people whole used to thing. make albums to throw shots at other Yeah. bands. Remember that? Yeah. Pero está llegando un Beautiful punto... reasons. Yeah. Yo sí digo que estamos moviéndonos en un punto, o ya estamos en un punto donde la gente está consumiendo long form content because most people like hour, 2 hour, 3 hour long podcasts. I mean, that's what I do, and they have millions of views and millions of subscribers, and I think people are starting to consume music in that way. Sí, They pero can- me he dado I cuenta, hope so. me he dado cuenta que, por ejemplo, la gente está digesting, por ejemplo, música en album forms, pero los temas duran no más de 2:44 sí, minutos. 3 minutos o menos. Yeah. So, Facts. para mí no está mal. Por ejemplo, no estoy complaining. Mm. Me gusta la idea de que también hay, por ejemplo, hay
long tracks, short tracks, whatever, pero que tienen el álbum, you know what I'm saying? Like, it's quality. Sí, absolutamente. Y dependiendo también, yo creo que no se debe subestimar en esta época lo que el market necesita, dependiendo del market. Por ejemplo, una de las bandas más exitosas en el mundo ahora mismo en la música worship music is Maverick City. And Maverick City is trending, like their videos get millions of views, and it's because those cats, like, there's most worship music, especially contemporary indie white worship music. I'm not talking about gospel music, but it's mostly like 3 minutes. The songs are very short. They have a bridge, everything like that, verse. But these songs are 9 minutes long, 10 minutes long, and they have millions of views. Worship, right? Because it gives people what they've always craved, which is a real worship experience from beginning to end. Like, the songs get really spontaneous. The worship becomes very spontaneous. So it depends on what you get the feeling of being in church. Right, exactly. So you never know. You know, a lo mejor el público o el mercado de la salsa, de repente tú empiezas a sacar canciones de 9 minutos y la gente se va en un viaje como los temas que sacaba Palmieri en los años de las guacaras, donde de repente la gente lo que hace es que vibra con algo que no le importa si la canción tiene 9 minutos. También es la calidad de lo que se... en la lista, por favor. Bro, that's really interesting. What? Because I think the only people that are left that are salsa fans are actually the people that were fans of stuff like that. Yeah. The people that are left that are huge fans are the people that want timbal solos. Yeah, they want 3 moñas. Exacto. They want a bunch of soneros. All the stuff yeah. that was kicked out in the 90s when things got commercial because salsa still had a big audience. Now that salsa has a smaller audience, this whole appeal This to is the another dancer, subject. appeal to the radio, Boutique salsa. makes no sense. Boutique salsa. Appeal to the people that are still there, the people that love music. Oh, shit, I Salsa just get fans, music fans. I'm copywriting. Yo sé que nos desviamos un poquito del tema, pero No, esto it's tiene fine. relevancia porque esto puede ser otro podcast. Otro podcast. Nosotros nos estamos riendo porque antes de grabar este podcast, literalmente estábamos adivinando. Estaban diciendo, señores, ¿de qué vamos a hablar hoy? No sabían. Entonces, pero ahora I es que think that's obvious to everyone. I'm sure they can. estamos entrando en idea, estamos entrando en calor. Pero una de las cosas que tú estás hablando es tan relevante porque, por ejemplo, si tú vas al Bronx y tocas en un demográfico de personas de más de 60 años de edad, con un big band de mambo, que es lo que yo hacía los martes, todos los martes, con el big band de Steven Oquendo, el demográfico era bastante de gente mayor. Y su interacción con la banda era como los tiempos de antes, era un toque de esa admiración. Bailaban un poquito, si se cansaban, paraban de bailar y miraban la banda y la esto. Pero ahora mismo pues yo veo que hay una cultura que donde hay ambos bandos de personas que bailan socialmente. Hay bailarines que tienen una cultura. Yo culpo grandemente a diferentes maestros de baile, maestros de salsa, no a todos porque tengo muchos amigos. Shout out Chiara Tofani down in Italy, one of the greatest dancers I've ever seen. In Italy, not even here. But she's from. Flex. But she's part. She's been part of the New York scene. Eddie Torres Jr. You know, Senior. and senior as well. You know, what I'm saying people that even though they're young and they come from a new generation, they teach the culture of the dance of salsa against. The conventional part of it, which is, you know, I think what you're trying to say, and it's really annoyed me that social salsa dancing has been treated like a dating game, and it's not our job. Oh, wow. It's not It's not our job to play the whole so we 2-minute going matches, right? Like, you get 2 minutes to talk with this person. No, seriously, right? We've seen it. Get that water, bro. We'll be back. We're taking a small break. No, but I agree. I completely agree. We need seltzer water. I In the completely agree 70s, with you, yeah. a band could play a tune for 15 minutes and people loved it, like you're saying. Break it You're down. tired, sit down. Break it down. And now people consider us as the backdrop to them socially dating, rather than speak on it. Listen. Oh, so we're doing speed dating salsa concerts now? I'm saying that's what they want, and maybe Yo. we should give that to them if that's exactly what they're Tinder, looking for. what's up? Charge them $50 at Tinder. the entrance. Salsa. It's like this concert's brought to Yo, you by there's so many Tinder. concepts coming out in this conversation. Oh my Yo, goodness. the only investment that I have that's working out is Bumble.
So Okay, let's Yo, my Microsoft one is going great. Yo, oh wow. wait. Don't talk about your stocks here in public. Relax. We want to know about, this is actually great. I mean, it makes a lot of sense, right? Social, what is it called? Social dancing? Social dating, social, dancing. Yeah. social dancing, dating, social dating, dancing. There's got to be something there. How many, let's talk Salsa about social- let's the really salsa talk social about the dating. ratio about the people that really attend to these social gatherings and end up dating. I'm not a fan of I mean, this. I feel like all the you're not a a lot of the dancer. I'm guys not a dancer. that join these schools do it for that reason. Really? And I feel so guilty now, bro. I put this subject in the table, and now I regret it Why? because it might get us in so much trouble. It's bro. not. Also, at all. wait. Because he goes to those. So it's Oh, okay. Exactly, he's part of it. I Yeah. love Oh, you the go dances. dance at I- salsa social. No. He's I very will. good. I will. Oh, okay. Eventually. We have been taking classes. Right now, we are in our intermediate Ooh. place. Oh, You know, wow. we're working our Yo, way break it to down. salsa. Break it down, bro. So you're Salsa, over salsa. Susie Q already. You're doing Over like to- some. we do yeah. some crazy shit in Yo, class. show us some steps, yo. Now we Yo. can hang out with him because he's gonna have to go dancing and shit. No, the hard We're part in the is corner like this. We're in the like, corner like, damn, I can't. Put some reggaeton or you something. can't do the it without usual a dancer. musicians. I went to one of those ones with Ariadne. She played piano and I did sound, Uh-huh. and I didn't understand it. I was like, people come here to do that? Like, I thought that What? you can like the way that people just like met with each other at these studios to dance. Like you can do that. Like why don't you do that at a club or something like that? But no, these things were special. With a like, DJ. I mean, No, with a live band. The point of what we're making is that it's not our job to keep a song 3 minutes just because you don't feel like telling this guy that you don't want to dance with him anymore. Exactly. Like what? It's really annoying. Like you're playing a timbal solo and they're like, change that song, and I'm like, what the fuck is wrong with this song? Like, But you know Mira, what? It's, nosotros hemos ido a tocar a clubes donde la persona que está organizando el evento, que usualmente o es un bailarín o es un aficionado o lo que sea, or it's a DJ that wants to be a dancer, or it's a dancer that was an amateur DJ, whatever it is, Always hanging out with dancers. or he's just hanging out with both and he just wants to feel accepted, whoever that person is. Or he wants remember to become a something. promoter. Acuérdense de algo. Si te sientes inseguro por las cosas que son dichas en estos videos, entonces tú eres el problema. Exacto. Si no te sientes inseguro y no te sientes identificado, pues eres parte de la Si solución. te ríes con nosotros es porque Eres parte de eso. Y para los que no entienden inglés, tranquilos, les voy a traducir un momento. Estamos hablando de el fenómeno. Nos fuimos para el left Nos field. fuimos ya, bien Estamos hablando brutal. de 4 artistas. Anyways, vamos a dar un summary y vamos a cerrarlo porque esto puede ser un tremendo episodio donde podemos hablar de lo que queríamos hablar. Número 1, vamos a hablar de la relevancia artística en Nueva York. Vamos a hablar de la pregunta que si hemos crecido como sociedad más mediocres o más excelentes. Pero dentro de eso, el punto que Marcos estaba diciendo en inglés es que muchas veces lo que significaba la escena social de la salsa en cuanto al baile y la interacción con la banda en vivo se ha convertido más en una subcultura superflua en la cual estamos buscando el protagonismo más que la socialización. Un social ya no es un social en esta época porque es acerca de mí. De hecho, se le nota a muchas personas hasta en los pasos que meten cuando bailan sin ofender a nadie, porque se nota la actitud que es autocéntrica, es egocentrista, es como voy a meter todos los pasos que me aprendí en la clase y sin embargo cuando ya se me gasten las balas, le voy a pedir a la banda que corten córtenme el la tema canción. Y porque de no hecho, te vale. yo he ido a tocar a muchos eventos en el pasado, muchos años, donde decían, oye, las canciones tienen que ser menos de 5 minutos. Eso es un requirement. Y muchos músicos que eran legendarios decían, mira, ¿qué te pasa? O sea, ¿tú sabes quién yo soy? Yo he visto músicos legendarios. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que como si yo fuera como si tú me estuvieras metiendo un quarter, una peseta y yo fuese un jukebox? Como si I don't fuese think tu they band. understand just how disrespectful that is. Exactamente. It is extremely It's disrespectful. the highest level of disrespect. Matter of fact, you're not even paying me nearly enough to even think about saying that to me. Pero Pay a DJ. Like, Exacto. don't have a band. Even if we don't have work, just get a DJ. I don't give a fuck. Exacto. It's like, Oh, if you you get wanna too real. dance, Wait, I wanted to mention something you getting said lit. earlier. No, with Eddie Torres was doing one of his lives where he was talking about a lot how he was directing it more at the male dancers, but how dancers go out with that protagonist mentality. That whole I'm trying to show my steps
Yeah. And his point was that a lot of male dancers aren't realizing that your job isn't necessarily to do a lot of movements. You can just stand there. And also remember, when you're not doing movements with your partner, let her go. Yeah. Because the ladies usually have more shines than the guys do, because it's just the way the dance works. Facts. Also, I can You dance. gotta let Big her facts. go. Let her. You're not supposed to be Big spinning facts. her for 3 minutes Mhm. here and then give her space. Claro. So if that's the mentality, if the mentality was, I'm gonna dance with this lady, show her off, have a good time, and we dance correctly, you can dance for 5-8 minutes and be fine. But when you're spinning on tops and when you're worried about the moves I'm trying to do, then yeah, obviously dancing for 3 minutes is gonna be exhausting. Lo que yo siempre aprendí, yo me acuerdo de una vez que yo estaba en Inglaterra y estaba en Londres y después de un show con la Spanish Harlem Orchestra había una muchacha que de hecho me encanta su nombre es Chip. Nice. Yeah, Chip. Hey, That's, Chip. A dope, that's a dope name, you know. I don't know, but What's up, Chip? You know my friend Chip? you know, yeah, it's Chip McClure or whatever. Chip her- McClure. Pero estaba hablando con ella porque una muchacha le encantaba bailar salsa, estaba en una compañía, pero también una intelectual, una hiperintelectual, y estábamos hablando un rato después del show y de un montón de cosas. Y yo le pregunté, oye, ¿sabes? Pues estábamos viendo una pareja bailando salsa y they dance beautifully. Y yo le hice una pregunta acerca de, ¿sabes? ¿Cómo tú te sientes acerca del factor de que estamos teniendo en nuestra sociedad, ¿verdad? Más y más peleas para que los roles sean iguales y qué sé qué rayos. Pero sin embargo en el baile eso yo nunca, o sea, no se nota, o sea, cómo tú te sientes acerca de que un hombre te lidere todo el baile y decir, pues mira, yo naturalmente me gusta, ¿sabes? Que el hombre tome el lead y que yo lo siga, o sea, yo no sé en realidad liderar y no sé porque nunca he aprendido a hacerlo siempre y me gusta, o sea, naturalmente me gusta. Si tú y matter of fact, if a girl has to lead the dance the whole night, she will be miserable. Yeah. If a guy has to follow the whole night and the girl won't even let him do it, he will be miserable. That's just facts about us. Flow. Yeah. Pero la cosa es que me pareció eso muy, lo estoy atando, el punto que estoy tratando de atarlo a lo que tú dijiste. ¿Por qué? Porque sí veo que en los tiempos del Palladium, en los tiempos y aun cuando veo esa era todavía retratada en los gigs del Bronx, donde el demográfico es un poco más de esa era, que sabe lo que era esa era, it is all about her. Yo toda mi vida en la salsa y de los bailarines que he aprendido, tales como Evi Torres, etc., it's all about her. Cuando tú bailas, it's always about the woman. You're taking it out on a date and she's showing off what she has, her dress, the makeup, she's looking fine. Your job is to be in the shadow, make sure Happy to be there. Yeah, you look at the Grammys. It's all about her dress. What are you wearing, girl? Well, look at it. Every guy is wearing the same tuxedo. We're all the same guy. But the girls, you know, en la Cinderella, Beauty and the Beast, it's all about her. You know, and there's that's a fun. lot there about the idea that equality doesn't mean we're the same. It means we're just as important. There's different roles and different things like a bongo. We call one a macho and an hembra. We call the bigger one hembra, and that throws people off because it's lower. Like it's not. For instance, dancing, the guy is leading. Yeah. He's in charge, but it's about the woman. The woman's Yeah. more important. Absolutely. At that point. It's, I think everything in life, sometimes we're worried about this era, not worried about, but this era is important that we chip through what equality means and we figure that out. But sometimes the word equality is putting a Band-Aid, a simple Band-Aid on a much more complex iceberg that takes, work. And dance is a great example. It's not that one is more important than the other, it's that we're both working at our jobs to make this thing work. And I mean, I don't think the moon is fighting to be equal to the sun. No. They both embrace who they are, and the time of the day in which. Ooh, yeah, I'm feeling poetic tonight, guys. All right, I'm feeling poetic. Tema nuevo. Women are gorgeous, man. They're the ones that should be. Yeah. I think there's nothing wrong with that. Absolutely. Sí, brother. Real stuff. Real stuff. So basically, ese fue nuestro podcast. Eso ha sido todo por ahí, amigos. Espero que si están en desacuerdo, si están de acuerdo, dejen sus comentarios, los vamos a estar leyendo. Y nada, si les gustó nuestras recomendaciones en cuanto a artistas que hablan español, artistas no latinos. Le hacemos un playlist. Y también vamos a hacerle un playlist pronto. Ay, María, me encanta. Tienen suerte. Tienen suerte. Wow.
Y bueno, y si les gustó Apúntalo. si les gustó estas recomendaciones y también nos encantaría aprender de ustedes. Si tienen recomendaciones de artistas latinos y no latinos o que hablan español y no hablan español, también nos encantaría leerlos y añadirlos a nuestro playlist, lo que ustedes estén recomendando. Entonces, nada, espero que también hayan podido indagar un poco a través de nuestros gustos musicales y a través de lo que estamos escuchando. Esto también refleja lo que nosotros hacemos como músicos, como componemos, como producimos. O sea, todo lo que estamos hablando es básicamente, si estuviésemos en una tarima tocando, diríamos lo mismo, pero a través de nuestra música. Esto lo estamos diciendo a través de una conversación. Muchachos, ¿quieren decir algún otro comentario? Anything to wrap up? Anything to finish up? Nada, pónganse la vacuna. Pónganse la vacuna. Sí, Para ver si nos podemos ver en verano. Do it for your loved ones. Exacto. Nos encantaría tener, yo me gustaría terminar con esto, nos encantaría tener invitados especiales que sean bailarines de salsa y maestros de salsa. Que bailen Los aquí. queremos, muchas de las cosas que dijimos no fue un ataque a la comunidad Exacto. salsera. No somos de bailarines. Nosotros los necesitamos a ustedes, ustedes nos necesitan a nosotros. No hay música sin baile, no hay baile sin música. Sí. Igual que el baile de la mujer y el hombre, somos un equipo. Hay música y baile, y desde el principio del mundo, de la creación del mundo, ha habido música, ha habido ritmo, ha habido baile, desde las primeras tribus. Entonces, Those are some of the original gifts we were giving, some of the original blessings. exactamente. Así que lo único que estamos diciendo es que ha habido un disconnect, and we're trying to figure out where it went disconnected between you and us, So we can fix it. so we can fix it and we can both compromise and meet in the middle and satisfy each other and love each other in the best sense of the word. You know, when we as musicians go out and do gigs, we don't think ill of dancers. We love you guys. And I think when dancers go out social dancings, I don't think you think about it at all. No, the killing dancers. Yeah, I they love love- that some the of killing them. dancers Moral of are the like, story is- oh, this band This is band is great. coming, yeah. but Moral of the story I is don't have a lot of please- experiences with dancers. Please think about the Sorry. musicians. But the same thing Please. with musicians, right? Are we gonna say that most of us are good? Probably most musicians suck. Yes. The same thing with most dancers. Most right? You know what I painters mean? suck. Like, yeah, most everything. Yeah. Most of us. No, A absolutely. lot of us, actually. Most anything in any career suck because it's Yeah. only a few percentage that Elite. make it to excellence. Most basketball players suck. Yeah, that's why we I find this suck at podcast. basketball, bro. Yeah. I suck at basketball. But Wait, have you seen me throwing a ball? You wouldn't call yourself Any- a basketball wait, player, though. Any ball, not just a basketball. We're talking about volleyball, Any football. ball. Sports? Not like But that Ping- brings ping up a good pong. point. In order to even rank, you have to try. Yeah. Yeah, Absolutely. good point. yeah. Don't be afraid. That's absolutely right. And that drives us to our next episode, which is in terms of ranking and trying and everything. We're going to talk about a little bit about excellence, what it means, about mediocrity, what it means to live in a society in which whether we think it's going up or down in that sense. I think that would be a dope, because I think a lot of people talk about that lately, but it would be interesting to have your perspectives as engineers, as producers, as composers, as musicians, as singers. I've heard opinions about this from, psychologists or political scientists or whatever, but it would be dope to have it from people that have an artistic mindset, how they feel that it's impacted us. Inside that subject, we could also speak about the fact that everything is consumed at a way faster rate. Therefore, it is digested and forgotten at a higher pace. Fast. So, vamos a estar hablando de muchas cosas en este podcast y bueno, anyways, esto ha sido LTL Podcast, un podcast en Spanglish acerca de la música tropical y mucho más, como pudieron ver. Nos fuimos para muchísimos sitios, pero bueno, desde la Pero está perspectiva... bien. No hay nada malo en eso. Correcto, desde la perspectiva de compositores, productores, ingenieros, músicos. Así que esto ha sido Jeremy Bosch, Marcos López, Javier Raez, Marcos Torres, alias Kilo. Nos vemos en la próxima. Peace. Bye.